جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دلا دے کر بھی یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دل کا دے کر بھی رخ شمس و ضحیٰ جیسا رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا رخ شمس و ضحیٰ جیسا منور ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا اور شعر سنیے گا غلام اپنی مہک خوشبو میرا ثانی یقیناً پھولوں کا سردار کسے کہا جاتا ہے؟ گلاب کے پھول کو۔ اگر ایک جگہ پہ کئی طرح کے پھول موجود ہوں ان میں ایک آدھا پھول گلاب کا بھی ہو تو نگاہ کس پہ پڑتی ہے؟ اللہ نے اس کو رنگت ہی ایسی دی ہے، اس کو خوشبو ہی ایسی دی ہے۔ اب ذرا اس تصور کو ذہن میں رکھیں اور میرا یہ شعر سنیں، شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، گلاب اپنی مہک خوشبو میرا ثانی یقیناً ہے گلاب اپنی مہک خوشبو میرا ثانی یقیناً ہے مگر بلبئی زلفوں سے مگر بلبئی زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا مگر بلبئی زلفوں سے معطر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا اور ایک شعر جو مجھے بھی بہت پسند ہے، ملاحظہ فرمائیے، حضور پاک کی خدمت میں پورے 30 پارے ہیں حضور پاک کی خدمت میں پورے 30 پارے ہیں حضور پاک کی مدحت میں پورے 30 پارے ہیں خدا سے معتبر کوئی خدا سے معتبر کوئی ثناگر ہو نہیں سکتا خدا سے معتبر کوئی ثناگر ہو نہیں سکتا کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا پھر میں کیوں نہ کہا دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں ایسے نہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دلدار جیا کوئی نہیں من ٹھار جیا کوئی نہیں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں تو پھر نعرہ بلند کیجئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 جنتا وچ ہون گے
जन्नता विच होवणगे इकराम बड़े आला ओ जाम बड़े आला इनाम बड़े आला ओ जाम बड़े आला इनाम बड़े आला लेकिन मेरे सोहने आका दे मेरे सोहने आका दे दीदार जिया कोई नहीं मेरे सोहने आका दे दीदार जिया कोई नहीं अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं अल्लाह दी धरती ते सरकार जिया कोई नहीं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह दी धरती ते सरकार जैसा कोई नहीं लेकिन हमारा तो कीदा है दोनों जानों में सरकार जैसा कोई नहीं। अभी धरती की बात हुई है, अर्शों की बात होने जा रही है। शेर अच्छा लगे तो आखिर तक सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। मुलाजा फरमाइए, जोर बहुत लग रहा है आज, ना जाने क्या वजह है। वोल्टेज का इशू तो नहीं है कहीं? हल्का सा वोकल बढ़ा दें, बस हल्का सा वोकल बढ़ाएं, भारीपन बहुत ज्यादा आ रहा है। सुनिए शेर। मेरा जिद शब रब ने दीदार कराया सी मेरा जिद शब रब ने दीदार कराया सी सब हूर मलाइक नो अल्लाह फरमाया सी सब हूर मलाइक नो अल्लाह फरमाया सी अरशाद कोई सोना अरशाद कोई सोना मेरे यार जिया कोई नहीं अरशाद कोई सोना मेरे यार जिया कोई नहीं अल्लाह दी धरती पे सरकार जिया कोई नहीं। भरपूर जवाब दीजिए, हाथों को उठाइए। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद 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 हर दिल मेरे लपते आका दा तराना है हर दिल मेरे लपते आका दा तराना है ज़हरा दा जुबाबा है हसनैन दा गाना है ज़हरा दा जुबाबा है हसनैन दा गाना है कुल नबियां दे उस सोहणे कुल नबियां दे उस सोहणे सरकार जिया कोई नहीं कुल नबियां दे उस सोहणे सरकार जिया कोई नहीं अल्लाह दी धरती पे सरकार जिया कोई नहीं अल्लाह दी धरती पे सरकार जिया कोई नहीं। और एक शेर खास आपके लिए मुलाजा फरमाइए। अस्हाब मोहम्मद दे सब शाना वाले ने अस्हाब मोहम्मद दे सब शाना वाले ने रज़ी अल्लाह घुमदी पहचाना वाले ने रज़ी अल्लाह घुमदी पहचाना वाले ने अल्लाह की कसम हो दे अल्लाह की कसम हो दे घर बार जिया कोई नहीं अल्लाह की कसम हो दे घर बार जिया कोई नहीं अल्लाह की धरती पे सरकार जिया कोई नहीं अल्लाह की धरती पे सरकार जिया कोई नहीं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ किसी बंदे की किसी वडेरे के साथ दोस्ती हो जाए वो यारी पे बड़ा फख्र करता है, लेकिन मैं जिस यारी की बात करने लगा हूँ कायनात की सबसे अफजल दोस्ती है। जरा कहते सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। अफकार ओदे आला किरदार ओदे आला अफकार ओदे आला किरदार ओदे आला
وہ بکر عمر عثمان، وہ بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں، وہ بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں، اللہ کی دھرتی دے سرکار جیا کوئی نہیں، اللہ کی دھرتی دے سرکار جیا کوئی نہیں، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، حق چار یار دونوں ہاتھ اٹھاتے، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میں نے آپ سے بار بار نعرہ نہیں لگوایا، آپ کو تکلف میں نہیں ڈالا، آپ کی سہولت کی خاطر۔ اب اس کلام کا آخری شعر پڑھ لو، اور اس شعر کے بعد جب ختم نبوت کی صدا بلند کروں تو بچوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، اور حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور نعرے کا جواب دیجیے گا۔ سنیے شعر، شہزاد عہدہ رتبہ اللہ نے بتایا ہے، شہزاد عہدہ رتبہ اللہ نے بتایا ہے، ان ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ان ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، نبیاں دی امامت دے، نبیاں دی امامت دے حقدار جیا کوئی نہیں، نبیاں دی امامت دے حقدار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی دے سرکار جیا کوئی نہیں۔ سب کی آواز آنی چاہیے، پورے علاقے میں گونج جانی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایک ربائی کا مجھے حکم ہے جو میں گزشتہ 18-19 سال سے پڑھ رہا ہوں، جس محفل میں بھی جاؤں اس کے پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک نعرے کا میں نے آغاز کرنا